देख लो भाई, ये सुफियान भाई आए हमारे साथ। बताएं भाई, सुफियान राइट, बड़े वाले आप। ये उस्मान है, अरशद भाई के दोनों साहबजादे। ये देखो, आज शब बारात भी है। आप तमाम अहबाब जो हैं इनके वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अरशद मलिक भाई को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और गुलजार मदीना में जितने भी अहबाब जुड़ेंगे वो भी हमारे साथ साल सवाब करेंगे। बाकी वहाँ अफ्तारी तैयार हो रही है और इसका ढकना नहीं आ रहा है। सुफियान भाई जो यहाँ पर आए हुए अपने वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के लिए मस्जिद में चैरिटी, जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है राइट, उसकी चैरिटी लिया यूनिट जी आ जाए लाए में। ये भाई ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये इनके वालिद साहब की तरफ से ये हमने मौसूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 यूनिट से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद मलिक भाई को इसका टोटल साल सवाब है। तो तमाम अहबाब से बस मैं यही कहना चाहूँगा, देखो ये अरशद मलिक भाई थे जिन्होंने इनको हाफिज कुरान बनाया राइट जी। आ जाए इधर की तरफ आए, रोशनी की तरफ। ये देखिए ये हाफिज कुरान बने, ये सदका जारी हैं। और इस बारिश में, इस रैन में अपने वालिद के लिए सदका करने के लिए मस्जिद की तामीर में लिए हमारे साथ इन्होंने ताउन किया। छोटी सी तलावत सुना दें, आज शब बारात भी होगी। ठीक है, सुनाए। अहमद भाई कैमरा पकड़ो, मूसा आप पकड़। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي ما كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुफियान भाई इधर बैठे हैं यार आप। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? शायद अब अभी बस हम लोग भी कब्रिस्तान के निकल रहे हैं। सुफियान भाई यहाँ पे यूनिट लेकर आए थे, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो बन रहा है उसके यूनिट थे और आज के दिन और ये बच्चे यहाँ आए। अल्लाह ताला अरशद मलिक भाई की हतमी मग़फ़िरत फरमाए। हमारा भी आ गई है और हम लोगों का वेट भी हो रहा है, तो बाकी यहाँ पे जो तैयारी चल रही है वो अपने अख्तिताम पे है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। शायद अब अभी अंदू भाई को बोला मैं पहुँच रहा हूँ बस।